समाज के लोगों के साथ एक दोस्ताना रवैया कायम करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, चाहे वो हिंदू सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर इस्लामिक त्योहार, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए एक खूबसूरत मैसेज समाज को देने में कामयाब हो रहे हैं ग्वालपोखर थाना के पुलिस। रमजानुल मुबारक के महीने में ईद उल फितर के मौके पर निधि पर्सन लोगों को कपड़ा वितरण करके फिर से गरीब लोगों के दिल में जगह बनाया है ग्वालपोखर थाना के पुलिस। आज ग्वालपोखर थाना के ग्राउंड में आईसी इंचार्ज ऑफिसर भूटिया महोदय के नेतृत्व में गरीबों को वस्त्र वितरण करना और रोजेदारों को इफ्तार कराकर आम लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बनाने में कामयाब हुआ है। इस खूबसूरत प्रोग्राम में कई बड़े सामाजिक लीडर भी मौजूद रहे। सभा में उपस्थित थे ग्वालपोखर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौशिक गुन महोदय और ब्लॉक सभापति गुलाम रसूल मुनी साहब, शफीउर रहमान साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब और मास्टर तहदुल साहब। ये तमाम लोग मेहमान के रूप में हाजिर हुए थे। ग्वालपोखर थाना के पूरे पुलिस टीम लोगों के सेवा में काफी अहम रोल अदा किया। आगे वीडियो के जरिए से देखते रहिए। नमस्कार एवं सालाम। এই মাসটা আমাদের পবিত্র রমজানের মাস। তো আজকে আমরা যেরকম দুর্গাপূজাতে যেরকম আমরা বস্ত্র বিলি এখানে এই জায়গাতে ঠিক এই মাঠে এইভাবেই করেছিলাম, সেরকমই এই ঈদের আগেই, ঈদ উপলক্ষের আগেই এই রোজার মাসে আমরা আজকে এই জায়গায় আবার বস্ত্র বিলি আমরা আজকে করতে যাচ্ছি। তো আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত রয়েছেন এই গোয়ালপুকুর 1 ব্লকের বিডিও সাহেব শ্রী কৌশিক মল্লিক সাহেব, রয়েছেন আমাদের বর্ষীয় নেতৃত্ব শফিউর রহমান সাহেব, এই ব্লকের প্রেসিডেন্ট এবং সহকারী সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতির রিপ্রেজেন্টেটিভ শ্রী আহমদ রেজা সাহেব, রয়েছেন আমাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার সাহেবরা রয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার রয়েছেন, তাছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন। রয়েছেন আমাদের থানার বিভিন্ন অফিসার, কনস্টেবল থেকে নিয়ে লেডি কনস্টেবল, সিভিক ভলেন্টিয়ার, লেডি সিভিক, ভিলেজ পুলিশ লগায় যত হোমগার্ড, এনভিএফ, ড্রাইভার স্টাফ রয়েছেন সবাই আছেন। আর আমাদের মধ্যে আজকে আমন্ত্রিত আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, ওনাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ছোট্ট প্রোগ্রামে আসার জন্য। সর্বোপরি আজকে যারা এই প্রোগ্রামে যারা বস্ত্র গ্রহণ করতে আসছেন, আপনাদের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা আছেন, আপনাদেরকে আমাদেরকে এই যে সেবা করা মৌকা পাচ্ছি, এটা আমি বলবো আমার নিজেকে ধন্য মনে করব। এটাও একটা সুযোগ। উপরে ঈশ্বর বলেন, আল্লাহ বলেন, মানুষকে সেবা করার সবাই কপালে থাকে না। হয়তো অনেক মানুষের কোটি টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে হয়তো মানুষকে সেভাবে সেবা দিতে পারে না, খাওয়াতে পারে না। কিন্তু আমরা একটা ক্ষুদ্র এই চেষ্টা আমরা করছি যে মানুষকে সেবা করার জন্য। তাতে আমাদেরকে বহু জায়গা থেকে সহযোগিতার হাত বাড়াইছেন, প্রত্যেকজনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আজকে হয়তো অনেক সংখ্যায় কম আছে, বিশেষ করে আমরা কিন্তু আজকে 250 থেকে 300 আমরা টার্গেট রেখেছি। আজকে যারা যারা এখানে রয়েছেন উপস্থিত, তাদেরকে আমরা হাতে হাতে আমাদের অতিথিবর্গের হাত দিয়ে আপনাদেরকে এই যে ক্ষুদ্র উপহার আমরা আপনাদের হাতে ঈদের উপলক্ষে আমরা আপনাদের হাতে দিব। বাকি যারা আমাদের আবার নেক্সট ইফতার পার্টি রয়েছেন, তখন আমাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিপি মনিটর আসবে, তাদের হাতে প্রত্যেক জিপি ওয়াইজ আমরা ওনাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবো। কারণ আমরা জানি এখন রোজার মাস, সবার দূরে দূরে চলাফেরা করা খুব অসুবিধা।
বিশেষ করে যারা বয়স্ক আছেন, গুরুজন আছেন, তাদের চলাফেরা করার অসুবিধা। ওই জন্য আমরা দূরের অঞ্চলকে ডাকি নাই, কাছাকাছি 2-3টা অঞ্চলকে আমরা খবর দিয়ে ডেকেছি, ওনাদের হাতে দিব। বাকি সবটাই আমরা ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক মনিটরের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে ওনাদের কাছ থেকে একটা ছবি নিব, যেন ওনারা পায়, আমরা যেন দেখতে পাই। এবং আমি আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যারা যারা এই উপস্থিত আছেন, আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এখন বস্ত্রবিতরণ শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের সুজন বাবুকে। पुखर थाना के तहत ये जो रमजान के मौके पे हमारे आईसी साहब भुटिया सर जो है जो प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, मैं तहे दिल से उनका पंचायत समिति की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत समिति ग्वालपुखर 1 मैं तहे दिल से उनका थैंक्स शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह का प्रोग्राम जो किए हैं सर, जो है हमारे पूजा के जो फेस्टिवल आए थे दुर्गा पूजा, तब भी जो है इसी जगह पे जो है ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और जितने भी नीडी लोग हैं हर जीपी से वहां से चुन करके जो नीडी पर्सन है उनको जो दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा पहल है ग्वालपुखर थाना के तरफ से और इस्लामपुर पीडी के तरफ से ये किए हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट जनाता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम हम लोग पहले नहीं देखा करते थे, अब जो है ये प्रोग्राम का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आज बंगाल में जिस तरह से एक माहौल है अमन और अमान का, पीसफुल्ली जिस तरह से हर फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या आपका ईद का त्यौहार हो या कोई भी, जब जो हम लोग का होली का त्यौहार गया, कोई भी इसमें फेस्टिवल में जब भी होता है तो पुलिस जिस तरह से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है और पूरा निगरानी के साथ हमारे ग्वालपुखर थाना का आईसी साहब हो या एसपी जेबी थॉमस साहब हो, पूरा सर्विलेंस लगा के रखते हैं और देखते हुए कि कोई किसी तरह का कोई झमेला ना हो, अमन और अमान के साथ रहे। रमजान का मुबारक दिन है, सब हमारे मुसलमान भाई सब रोजा रखे हैं और आज जो है हमारे आईसी साहब हमारे थाना की तरफ से इफ्तार पार्टी भी रखा गया है। हमारा गवर्नमेंट माँ माटी माटू का सरकार, इसका मकसद ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच एक रिलेशन हो। पहले क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग बॉडी और पब्लिक अलग बॉडी। यही आईसी साहब से, वीडियो साहब से मिलने के लिए जो है बाहर खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन आज हमारा गवर्नमेंट पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक के यहाँ जो है लाके खड़ा कर दिया है। ইসলাম আছে, সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে এই যে আমরা বিতরণ হচ্ছে, এখানে শাড়ি আর লুঙ্গি বিতরণ হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। আজকে আমাদের গভর্নমেন্টে, মমতা দিদির গভর্নমেন্টে আমরা সব দিক থেকে আমরা গোয়ালপুকুরে আমাদের রমজান মাসে আমরা ইফতারি করলাম প্রতি অঞ্চলে। আজকে আমাদের থানায় ইফতার আছে, তারপরে শাড়ি বিতরণ হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে আমাদেরকে। আমি আর কি বলবো, আমাদের আইসি সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমি আমাদের এসপি সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের গভর্নমেন্টের আমি শুকরিয়া আদায় করছি যে আজকে আমাদের গভর্নমেন্টে আমরা সব হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই আমরা সবাই মিলে মিলে ব্যবহারটা বানাই, সেজন্য খুব ভালো লাগছে। আর বেশি টাইম নাই।